Ihain na natin guys. Napagod-pagod siya guys. Yan. So, prito tayo ng hotdog. Yung mini hotdog guys. Yan. Yan. Prituhin natin yan guys. Yan guys, luto na siya guys. Ihain na natin. Yan. Yun. Yan guys, may malaking hotdog din tayo guys. Ayan guys, luto na guys. Ihain na natin. Hello guys, magandang araw. Magluluto tayo ng fried rice. Yan, isasalin na natin tong bawang. Bawang ang masarap i-ano sa fried rice guys. Yan, hintayin nating mag-brown to guys. Ang bango. Ayan guys, nag-brown na siya guys. Pwede na ilagay ang ating leftover rice. Leftover rice. Salin na natin ang leftover rice guys. Halo-haloin natin guys. Halo ng halo. Mix. Simpleng fried rice lang to guys. Walang egg, walang hotdog, walang ham, walang bacon. Ito lang ang fried rice sa probinsya. Wala lahat. Asin, panimpla, bawang, oil, yan lang. Halo-halo tayo guys, halo-halo. Lagyan natin ng panimpla guys. Mekos lang guys. Mekos guys. Mekos. Tapos na to guys. Luto na to guys. Luto na ang fried rice ko guys. Fried rice sa aming probinsya. Yan. Don't forget to subscribe my channel guys.